basta. Salamat sa nagpadalaan eh. Wa may lain na-address nako. Si Kuan naman si Dai. Si Kuan. Upat ra ni sila ka buok na address ako adere. Wow, nanay pansit. Oh. Nakalimot man ko sa pagluto ang palabok ko eh. Lamig ba yan eh? Pareha man may pansit. Parang pansit? Nagkakaw magpalabok kat? Karanas Jollibee? Ingon ani man. Oh, kamo ko nga to. Kakaon ka katong naay murag stream? Mag-search ko sa itong isagol. Oh, na may kuan oy. No, kini aba. Kini naa siya pang kuan. Palabok gravy mix. Oh. Magluto ta na palabok og pansit. Gamay pansit og palabok. Unya. Bihon pang bami. Ala, thank you kaayo. Thank you kaayo nya. Kuan sa tawag ni? Kanang sardinas og favorite ni Kurt. Sardinas, favorite ni Kurt. Og pang salad, may pasakot pang salad. Wala na lang unta.